କାହିଁକି ଟେନସନରେ ଅଛ? ଆଉ ଏମିତି ଆମ ପରିୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? କାହିଁକି ଡାକିବି କେମିତି? ଆରେ ମତେ କଣ ସେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆସୁଛେ ତାର ଦିନେ କି ମୋର ଦିନେ ଆଜି ଆସୁଛେ ତଣ୍ଟି ଚିରି ମାରିଦେବି। ହଁ ପ୍ରଥମେ ତ କୁହ ଆମ ପରିୟା କଣ ଭୁଲ କରିଛି? କଣ ଭୁଲ କରିଛି କହ? ଆରେ କଣ ନ ଭୁଲ କରିଛି? କଲେଜର ଝିଅ ସହିତ ନଦୀ ନାଳ ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ସେ କଣ ଭାବୁଛି ମତେ? ସେ କଣ ନଦୀ ନାଳ ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ସେ? ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତମେ ତା ଉପରେ ରାଗୁଛ? ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ପାର୍କ ବୁଲିବା କମନ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଯଦି ବା ତମେ କହିବା କଥା ସତ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ କହି ସେ ଝିଅକୁ ଆମ ଘରେ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା। କଣ କହିଲୁ? ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଝିଅ ମୁଁ ଠିକ କରିସାରିଛି। ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ। ଆରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ଠିକ କରିସାରିଛି। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ପ୍ରିୟାର ବାହାଘର କରିବାକୁ। ପ୍ରିୟାନ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ସେ ଝିଅ ସହିତ ତା ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆରେ ଏ ମାଲବୀ କଣ ବାହାବ ତ ପୁଅ ମତେ ତୁ ମତେ କହନି। ମୁଁ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ବାହାଘର ଠିକ କରିସାରିଛି। ନା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହବନି? କାହିଁକି ହବନି? ଆରେ ହବନି କେମିତି ହବନି? हरी हरी बापा माँ तुम्हें मैंने कहीं की पार्टी तुम और अरे कौन सी बापा? अरे कौन सी माँ? नहीं तो बापा ने तो कौन बोले बाबूजी हमें घर रखी कि सब बेले खाली सांगरी इच्छा बापा कौन को तो नहीं पार्टी तुम और थी कौन सी बापा? अरे कौन सी? ए रुचि तो पार्टी तुम कोई भाव तो माँ सहित पार्टी तुम करे वो कराना हो तू जब तू हो तू मैं कौन कर जापा मोर भूल कौन लोग कर तू कौन लोग कर तू ओ कॉलेज रे झियो सहित नदी नाଳ पार्क बुलाबुली कर तू। अरे से झियो सहित तो संपर्क कौन माँ से झियो सहित तो संपर्क कौन बापा से सब मिछ मु को जे सहित बुलिबा को जाउनी तमे मिछ सुनिछ। देख परियान अरे जाउछु त तू जुआरे जाउछु त किंतु मोर गोटे कथा मोर रख तो पाई मु बागर ठीक कर सारिची। पापा तो बागर मु ठीक कर सारिची। अरे रियान तो पिला दिनर संग अभिषेक रे छिया बिंदु सहित तो बागर ठीक कर सारिची। हां तो बागर ठीक कर सारिची। तमे तो एकर मुरबी तमे जुवा कहिले से या ए करे चलिबो मु ठीक कहली ना। ए बनबी ए मोते टेंशन कराओनी मु जा करछि समस्त मंगल पाई करछि। हां समस्त मंगल पाई करछि। अरे चलो मो सहित तमे घर भीतर चलो चलो कहछि चलो हे भगवान एबे मु कोन करबी सुनना से तो मोर बारे बुलाबुली करबाटा बापा जान गले तमे का व्यस्त होला पर जड़ा पड़छ पड़ीछि भाई आ एमिति मन माने का सहित कथा होछ। अरे ऋषि मोर किछि हेनी तू मो पाई टेंशन नहीं मोर ऑफिस रे जरूरी काम अछि मते शीघ्र जा पड़िबो मु आसे ऋषि। अरे ए कौन बापा भाईर बाहागर कथा कहि पारु भाई एमिति व्यस्त होई पड़छथि काई की कथा ना थाले गड़बड़ अछि
ଭାଇର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୁଁ ଋଷି କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ?